Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui غادي نديرو la correction ديال l'examen 2020 مهم غادي نبداو question par question avec l'explication. نبداو بلا question الاولى قالك selon la classification classique cochez là ou les réponses justes. قالك A, les végétaux sont des prokaryotes. C'est faux, les végétaux sont des eucaryotes. Alors B, c'est vrai. قالك C, les champignons font partie des végétaux. C'est faux. قالك D, les bactéries photosynthétiques font partie des végétaux. C'est faux. قالك les algues et les champignons ont des talophytes prokaryotes. C'est faux car les champignons sont eucaryotes. قالك يعني هنا la réponse الأولى la réponse صحيحة هي B. المهم غادي نحط لكم لي سميتو لي ريبونس في الديسكريبسيون ديال لا فيديو. قالك دوزيامون كوشي لا ou les propositions fausses. قالك A, tous les cormophytes vasculaires sont des phanérogames. C'est faux. Les ptéridophytes ne sont pas des phanérogames, mais ils sont vasculaires. B, A, c'est faux. B, les gymnospermes sont des cryptogames agrénus. C'est vrai, alors c'est faux. Alors, C, tous les cormophytes à fleurs et à graines donnent des fruits. Les cormophytes à fleurs et à graines, les angiospermes qui sont les fruits. D, les méioses permettent de passer du gamétophyte au sporophyte. C'est faux. Les méioses passer من sporophyte le passage من sporophyte le gamétophyte. عندنا قالك le gamétophyte haploïde produit des gamètes. هذه juste يعني عندنا جوج 2 à D. قالك 3 cochez là où les propositions exactes. قالك A, le stolon du fraisier est une tige souterraine rampante. Non, ماشي souterraine, aérienne. Alors c'est faux. قالك B, la vigne possède une tige modifiée en épine. هادي ما كايناش car la vigne هي واحد عندها tige volubule. قالك C, la pomme de terre possède un stolon souterrain. هادي c'est vrai. كاين stolon souterrain عند la pomme de terre يعني عند la tubercule. عندك قالك D, les gymnospermes sont caractérisés par des tiges ligneuses. هادي c'est vrai. les gymnospermes تيكون عندهم la tige ligneuse بحال الديكوتيليدون. قالك la tige chez les angiospermes porte toujours des bourgeons axillaires. ماشي toujours كاينين عندنا لي بورجون اكسيلر. وما يقدر يحسبها صحيحه جو بونس با انا واش صحيحه ولكن ما كاين تنشوفوا لا كوريكسيون ديال البروف. هذه بالنسبه للناس اللي باغيين ليكسبليكاسيون يعني ليكسبليكاسيون ديال لي شوز مع ليكزامان بالنسبه للناس مساكن اللي فيهم كوفيد الله يشافيهم. المهم نتمنى لهم التوفيق في لا سيكسيون ديال لو راتراباج. قال لك quatrièmement cochez là où les propositions exactes. A, les plantes vivaces sont caractérisées par des bourgeons écailleux et des tiges ligneuses. Alors هادي c'est juste. قال لك B, les bourgeons axillaires situés à l'essai des fleurs soit sont uniques. هادي c'est faux حيتاش à l'essai des feuilles. قال لك C, les bourgeons serrés sont disposés l'un au-dessus de l'autre. هادي c'est juste. كاين les bourgeons serrés qui sont l'un au-dessus de l'autre وكاين les bourgeons collatéraux يعني l'un à côté de l'autre. قال لك les bourgeons adventifs apparaissent à l'essai des feuilles. Les bourgeons adventifs apparaissent à l'essai des feuilles. Alors c'est faux. Les bourgeons adventifs qui يكونوا عندنا في l'essai ديال le tronc. D'accord. قال لك eux les bourgeons nus caractérisent les plantes ligneuses. C'est faux. Alors la proposition exacte هنايا في 4 هي A وكاين عندنا C A و C. قال لك 5 ندوزو ل 5 ندير يدي كيستيون وندير فيديو اخر دي كيستيون اخرى. قال لك 5 selon la théorie de l'anneau initial cochez là où les réponses justes. A, l'activité métotique est réduite dans la zone latérale. C'est faux. L'activité métotique كتكون élevée في la zone latérale. قال لك في B, le point végétatif collinaire est formé de 2 zones. Alors c'est faux, le point végétatif collinaire est formé de 3 zones. قال لك C, l'anneau initial est la zone la plus active. C'est vrai, l'anneau initial est la zone la plus active métotiquement. قال لك في D, les feuilles sont issues du méristème d'attente. C'est faux, les feuilles sont issues de l'anneau initial. قال لك E, la structure du point végétatif est basée sur l'activité des cellules indifférenciées. عندنا في E
قال لك la structure du point végétatif est basée sur l'activité des cellules indifférenciées. C'est vrai. علاش حناش تما عندنا l'activation ديال الميريستيم primaire يعني structure ديال les tissus indifférenciés. Alors عندنا 5 CE. عندنا 6 log 16 قال لك et cocher la réponse juste à une division. C'est une division de cellules indifférenciées. C'est faux. هو allongement. B قال لك allongement des cellules différenciées. Alors c'est faux حتى هي حيتاش هو allongement ديال les cellules indifférenciées. حيتاش كنهضروا على l'activation ديال الميريستيم primaire. قال لك سي s'effectue au niveau des nœuds dans la tige. C'est faux. l'oxyde كيكون عندنا au niveau des entre-nœuds dans la tige وكيتسمى croissance intercalaire. ولا كيكون عندنا au niveau de la zone de croissance في la racine وكيتسمى croissance subterminale. عقلوا عليها. قال لك دي appelé aussi croissance terminale dans la tige. C'est faux. كيتسمى croissance intercalaire dans la tige و croissance terminale هي الميريس. d'accord. قال لك aucune des réponses précédentes n'est juste. هذه هي اللي صحيحه. alors هي اللي صحيحه. قال لك 7 chez la tige la mérèse cochée là ou les réponses fausses. قال لك a une croissance terminale indéfinie. alors mérèse عنده croissance terminale indéfinie. c'est vrai. هذه كاينه. elle est juste. ولكن هما طالبين منا les fausses. قال لك في B a une multiplication des cellules différenciées. à une multiplication des cellules différenciées. هذه faux. حنتاش des cellules indifférenciées. alors B كاينه. قالك في C a un allongement des cellules dans l'anneau initial. هذه حتى هي c'est faux. حنتاش هو division. alors B و C. عندك فاسميتو. عندك في D قالك aboutit à la formation d'une tige embryonnaire portant des ébauches foliaires. alors هذه c'est vrai. تعطينا واحد لا تيج embryonnaire. قالك في E vient après log 16. هذه c'est faux. هو تيكون avant log 16. alors ندوزو. عندك 8 قالك cocher là ou les propositions exactes. A. La ramification dichotomique résulte de la bipartition des bourgeons axillaires. C'est faux. Bipartition du bourgeon terminal. وكتسمى la ramification dichotomique ramification archéique. d'accord. وكاينه la ramification dichotomique isotone يعني كيكونوا les deux bourgeons عندهم la même taille. وكاينه la ramification dichotomique anisotone يعني عندهم de taille différents. المهم عقلوا على هادشي راه كنشرح وكان révision en même temps. alors pour B قالك le palmier dattier possède une ramification monopodique ramifiée. هادي c'est faux car كتكون عندنا monopodique simple. علاش حناش كيكونوا عند le palmier dattier les bourgeons axillaires sont dormants sauf à la base. المهم قالك c'est dans la ramification monopodique simple les bourgeons axillaires sont dormants. هادي c'est vrai وهادي هي الحاله ديال le palmier dattier. alors 8 c'est vrai. قالك في D dans une sympode monocasiale le bourgeon هادي sympode monocasiale واحد type ديال ramification latérale. alors قالك dans une sympode monocasiale le bourgeon terminal cesse de fonctionner. هادي c'est juste. تيموت واحد الوقيته. il cesse de fonctionner كيدير الدور ديالو se dessèche et meurt. في E قالك les tiges des monocotylédones se ramifient grâce à des bourgeons axillaires. هادي c'est juste. les bourgeons axillaires كيكونوا عند les tiges de monocotylédones. alors ندوزو. نشوفو 9 قالك cocher là où les réponses fausses. les feuilles قالك دي dicotylédones ont une croissance indéfinie. ont une croissance indéfinie. les feuilles des dicotylédones ont une croissance indéfinie. c'est faux. عندهم la croissance définie. يعني هذه بنحسبوها. alors قالك B le pin possède des feuilles en aiguille. c'est vrai. le pin d'Alpes تيكونوا فيها عندها les feuilles en aiguille. d'accord. ولكن ما عادش نحسبوها حيت هما بغاو les fausses. قالك c'est dans une disposition opposée on a deux feuilles par nœud. هذه c'est vrai. كيكونوا عندنا opposé. بلاتي كاينه alterne وكاينه opposé.
opposé تيكونوا فيها c'est vrai deux feuilles par nœud alterne تيكونوا un feuille par nœud opposé تيكونوا deux feuilles par nœud يعني هما ما طالبيناش. قالك لو تويا possède des feuilles bilobées c'est faux. لو تويا تيكونوا عندها واحد النوع ديال لي feuilles اخر اون ايغوي يعني دي سي فو. هاد لو تويا راه بغيتو تراجعوها بتلقاوها في عند لي جيمنوسبيرم. لاحظوهم تما راه لي فوي ديال لي جيمنوسبيرم هادرين عليها في واحد 3 لين هادرين على لي فوي اون ايغوي ولا لي فوي اون ايكاي. لا لي تويا عندها تانا لي فوي اون ايكاي جو ميكسكوز. الوغ عندنا قالك او شي لي مونوكوتيليدون لي فوي سون كادوك سي فو. المونوكوتيليدون تيكونوا لي فوي عندهم بريزيستونت يعني تعيشوا اكثر من اون اني وما كيطيحوش او ميم طون. الفوي كادوك كيكونوا عند لي ديكوتيليدون. الوغ او ندوزو ندير حتى ل 10. الوغ قالك كوشي لا ou les réponses justes. A. La primordium foliaire est la deuxième étape de la formation des feuilles. C'est vrai, هادو les étapes ديال la formation des feuilles الناس اللي كنت نراجع معاهم hier في الجروب راه عارفين هادشي، راه قلت لهم يراجعوهم. كيكون عندنا انيسيوم فوليير ومن بعد كيتبعوا بريمورديوم فوليير يعني واحد لاما ديال لي سيلول اللي وقعت لهم ديفيزيون عاود يوقع ليه ديفيزيون سيلولار. المهم هو لو دوزيام ايتاب في لا فورماسيون ديال لي فوي. يعني 10 كاينه ا. قالك B, les méristèmes marginaux et apicaux des feuilles sont actifs de façon indéfinie. هادي سي فو كيكونوا اكتيف دو فاسون ديفيني يعني معروفه. هادي بحالهم بحال لا فورماسيون ديال لا فوي ولا لي كرواسونس ديال لي فوي. قالك سي لي فوي سون برودوي بار لانو انيسيال. هادي سي جوست داكوغ هادي معروفه جوست كنا دوينا عليها. دي قالك لي فوي سون برودوي بار لو ميريستème médullaire سي فو. قالك le limbe se forme grâce à l'activité du méristème racinaire. C'est faux. Le limbe كيكون grâce à la formation ديال الميريستيم marginal وكاين واحد الميريستيم اخر terminal و je sais pas شي حاجه بحال هكا. المهم دابا نتاكد لكم ونقول لكم في الديسكريبسيون. الوغ غادي نلوح لكم هادشي كامل في لا ديسكريبسيون ونتلاقاو في الفيديو الجاي غادي ندير فيه لا كوريكسيون ل 10 لي كيسيون الاخرين.